4 November Shalmariwo IPFT Hankor Beremni Kerengchar Thayo Panda Klaijaknani Thangai Tongo Tini Krak Shalo Mandai Khorang Community Hall Nogo Kotor Klai Panda Klaijaka IPFT Bodolni Bukhaktei Abono Kare Joining Bo Naharjaka Thamchisa no Khungni Char Voters CPIM Party Yakare IPFT ni Bana Romphaika Montri Sukla Charan Noatiani Yagromoi Tibralen Chinam Nay Sini Sama Tibralen Sini Naima Tibralen Edisi Hasan Tibralen Sama Bodol Pagay IPFT Bele Tibralen चाहिए अलग राज्य चाहिए अलग राज्य चाहिए भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो हमें तिब्रालेन चाहिए हमारा तिब्रालेन चाहिए अलग राज्य चाहिए नया राज्य चाहिए भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें नया राज्य चाहिए हमें नया राज्य चाहिए Tibralen सामना bagai beskani salah IPFT dia bagai bacaku Tibralen korang nak kami opposite na bagai IPFT Tibralen di mana sana dong bacaku Tibralen di nasional Karen kita permani imam na cara Tibralen Jawa Dewi Shahar Hai Cing Sanai IPFT Central Committee Bukhaktei Sara Tripura 8 district South district Gomoti district Sipaijala district West district Hoi district Dolai district Unnakoti district North Tripura district 8 district Salsani Salam 8 program अब विशेष क्लाइसी ने टेलीविजन सारा त्रिपुरानी बोरो में थानियो जों तामने बागै त्रिपुरालेन नांखा जों तामने बागै त्रिपुरालेन सानै दं आगामी दिनाव सिरि त्रिपुरालेन दाबि आबना टेलीविजन सारा त्रिपुरानी बोरो में थानियो बुसक रनानि बागै त्रिपुरालेन अवेयरनेस program kam joining program abo tini salsaba 8 jagawa khlaijagito obone bisingo West district Mandai ne khorang community hall sere district yongoi tiniwara pandao phaijak Cine IPFT ne Central Committee ne Bedek IWFT ne General Secretary Cine Boranganang Jog Kushan Tirian Tai IPFT ne Central Committee ne LGS Tai Hejamara RD Block ni bahine BSC Chairman Sunil Dev Burma Yod IPFT Central Committee ne Cashier Kaya IPFT ne bahayna Komalong Division Committee ne Adom Robi Dev Burma Kaya Senior Committee ne bahayna Bo Convener Tini ne program ni Kaya Faisal Paijak sini IPFT Central Committee ne Cashier Belbari RD Block ni BSC Chairman Dar Oken Dev Burma Komolong Division President Secretary Mandai Division President Secretary
सदर डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सिमना डिविजन कमिटी आईपीएफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तायरो फाइस पजाक सिनी जत तिब्राले निसें कागरक आईपीएफ नि सपोर्टर आसक सिनी इम्पोर्टेंट सामंग तांगनानि जरा ताबो केबो खेतो मैदानानि जरा केबो नग नुखुने सामंग तांगनानि जरा हाइफनो नामकुमानि सामंना जरा याकरि फाइनाय फायै दिनै आरो पान्दाना मोसांगिनानै बागै फाइनाय रखना आं सिने पार्टी आईपीएफ सेंट्रल कमिटी नि अंगै नरकना बेलाय बेलेकना हामबाया फारो दैख्लमाया फारो अब दिनैनि प्रोग्राम सिने सेंट्रल कमिटी आईपीएफ नि सिद्धांत एकाबा डिसिजन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामनो सिने लीडर्स रक बागलाइजा 8टा जागाबा आसके प्रोग्राम बेलाय बरो गोबां खाय नायथाव खायलै दंबो सिनेला प्रोग्राम ने वीडियो रक्षक पाइजाक प्रोग्राम ने फोटो रक्षक पाइजाक मैक्सिमम जगह जॉइन कतर खाइजाकै दं तिने नरक जतन साइमनो आईपीएफ दे 17 वर्षर कानानि नाय दं ताबो तिने थै थांजा सिनि सारेन सिदे बर्मा बिनि याक बायनो 2009 केताल खाय आईपीएफ संसामानि एडिसिना जों आलादा राज्य त्रिपुरालेण्ड दाबिना दियै चिनि दाबुजे এই रायरकनि भविष्य बरनि लाइफ नि ग्यारेंटी बराबर खासिनि दफानि आगामी दिननि भविष्य इच रायरकनि भविष्य छाबनि यागा याफारि खालामनाय बुमा बुफारा चिनि दफानि जरा पॉलिटिशियन जरा पॉलिटिकल लीडर चिनि दफाना हामजांनाय जरा दफाना लीड खालाय दंनाय रो उच रायरकनि भविष्य न आगामी दिन छाबनि यागा याफारि खालामनाय निरापत्ता रै खालामनानै बागै जतन खासिक लायै वानसक लायै सामं तांलाय दं टीयूजेसनि परे लगातार और त्रिपुरा कम्युनिस्ट की सरकार दंमनि जराबो आईएमपीटी कमावै माथांका दाबी खाइमां इलेक्शन फाइके एलायंस लायो कमाई थांगो एदि जेकुनु निर्वाचन फायो एलायंस लायो अचिभमेंट करके कमाई थांलायो ओ जराबो सीपीआईएम ने 25 वर्ष 35 वर्ष नि जराबो केही बुने कोनो हिम्मत करी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पियो एडिसिना जों भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा दियै जों आलादा राज्य गठन खालामनो होनाय ओ लामा फुरुंनाय त्रिपुरानि बिसिङा त्रिपुरासानि बिसिङा केबुनि हिम्मत करे एनसी सानि नेतृत्व एनसी देवबर्मानि नेतृत्व 2009 चेंजागो आफ्रो गोबांमा बरफ बेंगायो हम एनसी देवबर्मा बा कबरसी चाकनाबले कैसा क्लब नि सदस्य सुपुन चौकिया एनसी देवबर्मा बकता अंखाय पार्टी आचार्य बोल आलादा राज्य दाबी खाय एडिसिना आलादा राज्य गठन खायनानि हुनाय आईपीएफ पार्टी कताल खाय दिक्लार मानिखौ कैसा पार्टी नि सदस्य सुपुन चौकिया बाहायके आलादा राज्य आदाय खाय मानाय जीएमपी नि नेतारा बेंगाय लयो टीवाईएफ नि नेतारा बेंगाय लयो सुडो नेशनल पार्टी नि त्रिपुरा नेतारा सिमी बेंगाया आं दिनै ऑन कैमरा नि बुस्कांगो हास्तेनि जत लुकुरनि थानि असंग अबन प्रमाण खायनानि मुसुंगु
जों जेफ्रा आलादा राज्य नांगौ त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि निजिस्व कायसा राज्य नांगौ गोदान राज्य नांगौ होननाय मेप तुयै एडिसि आवखा गोख्रां जेनेरेल आवखा गोसा अ मेप तुयै जों सारा त्रिपुराव गामि गामियाव थाङै जों कपिलाइफ्राव जोंनि रिजनाल पलिटिकल पार्टी रावनि बिसिङाव बहायनो एनसि डेभलपमेन्ट बेंगाय तामु होननाय नखाबाय हाजेसु चान्स एनसि डेभलपमेन्ट त्रिपुरालेण्डनि दाबि आसनो सालखौ आबाव कोनो दिन सम्भव गैया होननाय सब जोंनि रिजनाल पलिटिकल पार्टीनि बिसिङाव आफ्रो मुर पावर दाबि खालाय दङ इनार लाइन पारमिट दाबि खालाय दङ जों बरनो साका त्रिपुरानि पाइपफोरनि सल्युशन इनार लाइन पारमिट बायबो सल्युशन नङै माया मुर पावर बायबो परमानेंट सल्युशन नङै माया इनार लाइन पारमिट बायबो परमानेंट सल्युशन नङै माया एकमात्र परमानेंट सल्युशन खायनानै हिंगांगाय जे टियूजेस नि नेतृत्व टियूजेस नि अवदान टियूजेस नि सामन्तांगनि बक्स ओ एडिसि दंखुचिनि ओ एडिसि न फनस आलादा राज्य त्रिपुरालेण्ड गठन मा खायनाय तखनै चिने त्रिपुरानि थार्ड परमानेंट सल्युशन ऑनलाइन नेशन सामाने दं अप्रो बेंगाय लयु आईपीएफटी बेंगाय लयु आणि नखरले हाताने इतलांगे एक टुकड़ा हा साननाय रक आणि नखरले एक टुकड़ा हाताने इतलांगे हिने जन बेंगाय सलायु जों अफ्रब्रमना मकलनि मुक्ति कलाय जों बरमना कक सामानि दंगो आगामी दिन निने बसा बुतुय बुसुकनि भविष्यत न जदि रक्षा खायनानै गागाय नंबो साजाया साजा त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन नंबो सामिल मान फायनाय नों निजिबो त्रिपुरालेण्डनि दाबिना नों समर्थन मा खायनाय त्रिपुरालेण्ड दाबियो नंबो आन्दोलन मान अफर फायनाय जों सामानि दंगो ताबक आबुनि परिष्कार नुक जों 17 बছর ताबकबो आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि दाबिनि आन्दोलन 17 बছর कवि दंगो ताबुबो एक एनसि फुनसुं मुक्लगन सलयाकु एक एनसि फुनसुं ताबुबो उक्लगन सलयाकु त्रिपुरालेण्ड दाबिना तुयु एकमात्र ताबुक अबजार्भ खायमा दंमोनि आं सिद्धि खायतुबुनाय होनैनाय जों सि दफाना भियक्सिनाय जों सि दफाना हाइके खालायनाय शर्ट टाइमनि बिसिङा जों महाय खालायनाय हायनै दफानै थानिवा इमान फुनुगै दिउगै फायमानि न इमान फुनुगै अंखलै फायमानि न जों ताबुकबो अपोज खालायाखै जों ताबो राजनीतिगतभावे जों ताबो हामिया सायाखै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री हईते शुरू खालायै स्वराष्ट्र मंत्री থেকে शुरू खालायै उत्तर पूर्वांचले যত राजनीतिक दबाव नेता থেকে शुरू खालायै যতन साइमन आईपीएफटी दाबी न दियै आईपीएफटी ना एश्योरेंस रिखा पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग अलायंस राजनीतिक समझौता आंगने बागै थांनाय 2018 आव जों बीजेपी बा एलायंस खा बीजेपी बा जों एलायंस खा एक्सक्यूज इथा ए बोलो ए 5-10 मिनिट बोलो डिस्ट्रीब्यूशन है 2018 में आईपीएफटी में बीजेपी एलायंस खा आईपीएफटी ने तामो अचिevement निसंगो आईपीएफटी ने तामो अवदान निसंगो आईपीएफटी दखले बागै तामो खालायका निसंगो 25 বছর লাগাতার যদি सीपीआईएम न 2018 যদি ত্রিপুরা ক্ষমতা দুই ফয়ং কাঙ্কাই তিনি সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারা নিজিনে অধিকারী কক সানানি স্কোপ মানিয়া খামং মানিক সরকার না তাই হইছে জিএমপি সরকার
সিপিআই এর সরকার যদি 2018 যদি তীব্রতা হয়েছে কি ফিরে ফাইমকাই রিয়াং 25 থেকে 30,000 তীব্রতা নারক মানে এক পরিবার আপনার নারগি মাইয়া খাম আবার সামনে অবদান এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানেকার এয়ারপোর্ট সামনে সামনে অবদান এডিসি না তবে টিটিসি শ্রমদান এভাবে 125তম আইন সংশোধন খাইয়ে ক্যাবিনেট পাস খাইয়ে টিউজেসলি পরে টিউফ্রানি ইতিহাস তবে যে এডিসি তমানে অবন 30টা সিট না 40টা সিট খায় 50টা সিট খায় জানি 14টা দপ্তর না 42টা দপ্তর খায় জানি রাজ্যের ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত না হয় গভর্নরের সাইন না হয় দিল্লি পার্লামেন্টের রহর মানে আবু সামনে অবদান সিপিএম তাই রিসেন্টলি প্রভাতি ফিলিপ ফাইমকাই 2018 রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি খায়নি আইপিএফের কারণে কেবল হিম্মত বাংলা খামং এবং আবাস গেলা খামং আবদ্ধ গ্যারান্টি রইছো এই সিপিএম ইসরায়েল এই টিওয়াই ইসরায়েল এই টিএসইউ ইসরায়েল বড় সিদ্ধাব আইপিএফ দিন জাতিনে আন্দোলন আইপিএফ দিনে তীব্র আইপিএফ দিনে শিকারনা বড় সিদ্ধাব টিউশন ফর নাইফো আইপিএফ দিনে শিকারনা আইপিএফ দিনে তীব্রলেন সামনে লিডারনা বড় সিদ্ধাব টিউশন ফর নাইফো অবশ্যই আইপিএফ দিনে খতিয়া अब शुक्राचार्य नोआतिया साइसुले खोदिया एलसी डेवलपमेंट साइसुले खोदिया प्रेम कुमार रियांग ने साइसुले खोदिया और आईपीएफ दिल्ली का तोनारे ने चिरिसी में खोदिया सबने खोदिया खताबो सबने साबा तामो रुबिमान खताबो तामो बुखलाइते बुलेसे नहरे दंगो তাবুক খাইতে বলেছেন না হলে তঙ্গ কোন একটা কক চুম তাবুক পর্যন্ত বরক ন বরং নেই বিপক্ষে রয়েছেন তাবুক পর্যন্ত রাজনীতিগত ভাবে শুন তাবুক কে কোন কাইছাপনা কক সাইয়া সাবলি ভাবে তীব্রদের মাসনকা যখন টিউজেস আন্দোলন খাইও টিউজেস নেতারা সাবলি ভাবে এডিসি গঠন খাই গেলাঙ্কা কয়জন টিউজেস কি যত নেতা থিজে রগনি পরিবার বুঝল যারা তাবু সম্মান মানখা টিউজেস কি কলম তুই বেটাবো এডিসি কয়জন এমডিসি এবং দক্ষা আইপিএফ তে রক্ষাবনে ভাবে তীব্রলেন সান্দা বাদশা লিডার হতাবো অহংকার অঙ্গ আইপিএফ তি দুর্বলং খা আইপিএফ তি ক্রী খা আইপিএফ তি সাপোর্টার কমে থাকা আইপিএফ তি দুর্বলং খা সামনে ক্ষতিও না নং শক্তিশালী অঙ্কে টিপ্রাশালী তাম বেনিফিট মানাই তাম মান খা তাবো পর্যন্ত দিল্লি সাল 8টা ডিস্ট্রিক্ট 8টা প্রোগ্রাম হইতঙ্গ আগামী দিন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাঁ গভর্নমেন্ট অফ স্টেট যদি আইপিএফ তিনি দাবি না তুই আইপিএফ পার্টি না তুই যদি সাত নাকি অংখানকায় আগামী দিন আইপিএফ তিনি রোগ 11 দিন ন্যাশনাল হাইওয়ে বরমুর আবাজে আন্দোলন খাইয়ে সারা তীব্রবা যেইভাবে আন্দোলন কতর খাই বরণী থানিব মেসেজ লহরকা আগামী দিনে আইপিএফ তেলা সিমেন ইয়াকনি তুরি ক্রবে ফুলবই নাই দি সারা তীব্রনি চেহারা না বাহাই খাইয়ে তীব্রনি আন্দোলন সারা তীব্রবা দেবিছে বাহাই খাইয়ে জোরদার খাই নাই শুধু আইপিএফ তেনে ইয়াকনি তুরি না সিমি ক্রবে ফুলবই নাই তাবো যিনি বিশ্বাস করবো সারা তীব্রবা তাবুকু আইপিএফ তিনি তীব্রলেন দাবিব লাখু লাখু বড় টাকবো না সীমিত শুধু জোর আসিমিছি জানা তিনি কে বল ওয়াক নি লুন্ড নাই পুন নি লুন্ড নাই টক নি লুন্ড নাই পকেট পদার পর গভর্নমেন্ট স্কিম নাই নাই
बै हाय खायै MDC गोबां EM गोबां मन्त्रि गोबां MP अब हायसिनि IPFT को जों गोरै फाना जों दाबोबो नों जुदि दिना 3 बेला मांसबाय माइ जाखाय IPFT नि सिक्लारक प्रयोजन 2 बटल सा नङैफोरा दिन पार खायै थाइमानि दंगो आगामी दिनाव 2 बटल सा नङैफोरा आन्दोलन खायदिनो खायनाय केबो याकारिया ताको तेबो ini era baksa kabang national party ro bathring layu neta sadobe bathring layu amo party ne nangliya amo party na hai keta redi amo party ne leader obe hai keta kaidi IPFT ne bosami thui na kolom thui khlaiye 2018 যদি সরকার পরিবর্তন খাইয়া কাঙ্কাই নং যে তিনি পাঞ্জাবি চুমই নেতা সাজম মানে অসুযোগ নংবো মানগলা খানাং তাকো তেবো koksom অসুযোগ নংবো মানগলা খামো শুধু জরা সিরিসি নাসিগৈ দঙ্গো আগামী দিনে অবনি জরা সং পরিষ্কার খাইয়ে ফুনংনাই IPFT ने सपोर्टार सारा आगामी जे कोनो निर्वाचन IPFT ने लगे माया सा कोनो पार्टी सिंगल पार्टी कोनो दिन सरकार गठन पाइ माया परिष्कार नाना जवाब নাই चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो बस कांगनी सालनी जरावा IPFT be sabo dukabaji khlaika IPFT be sabo bemani khlaika aboni result manai tako tebo koksam nara sudo jora kichisa nara nasingai tom tinebo IPFT saisungya nara kebe saisungni tawan shokti 12 বছর যারা আলাদা রাজ্য সান্নাই ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট 12 বছর যারা আলাদা রাজ্য সান্নাই ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট তাক IPFT में পার্মানেন্ট প্ল্যাটফর্ম তংকো নেনে গোর্খাল্যান্ড সান্নাই রক বদুল্যান্ড আলাদা রাজ্য সান্নাই রক নেনে তেলেঙ্গানা আলাদা নেনে তুমি লাদাখ আলাদা রাজ্য সান্নাই রক যারা তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য মানাই থামানে ইয়াগুলো ফোনা তাকবো IPFT তে লগে রই দঙ্গো 12 বছর প্রায় 20 থেকে 25 টা রাজ্য নে সংগঠন তাকবো IPFT তে লগে দঙ্গো IPFT को बड़ा भाई परमानेंट प्लेटफॉर्म दंगो तो শুধু বাক্সা মানসুকো তামহনই বিকন্দরনি তিব্রালেনি দাবি বিকন্দরনি তিব্রালেনি অ্যাচিভমেন্ট যারা সানাইল সাবাবা চিনি বরক वो पार्टी को आलका पार्टी सोशल मीडिया खुलो दी लाइट हम जगह से 23 अगस्त আগরতলা ना प्रोग्राम नखना 23 अगस्त আগরতলা प्रोग्राम नखना IPFT ग्री खाने सनाय रखसे IPFT ने सांग नांगलिया नि सनाय रखसे IPFT मालिया हनाय IPFT नो पदरे पर खाय बेंग गायो ধ্বংস খাইনে বাগৈ চাইতম নাই রকছি তাবুকলে 23 আগস্ট প্রোগ্রামে পরে IPFT না তাবুকলে সাংনা কা IPFT না লগে তুই না নাঙ্গো বস কানে ইলেকশন অনকাই যে কোনো ইলেকশন IPFT সারা অ্যাসেম্বলি অফ তাবুক আগে কে ছাও IPFT না নাগিয়া IPFT অংয়া नाना वर्षों जे 17 वर्ष लगातार कैसा पार्टी सारा तीव्रवा एतो जे श्री बरणे शिक्षार ঐতিহ্যিক রিজনাল মানসিকতা
জাতীয় মানসিকতা ওরা অগ্রালার তঙ্গ টিউজেসনি পরে सारा टिप्रानी टिप्रासा कांग्रेस तमने टिप्रासा अपनाउँथ्यो सीपीआई मा तमने टिप्रासा अपनाउँथ्यो बीजेपी मा तमने टिप्रासा अपनाउँथ्यो 2018 पर्यन्त जेइभाবে आईपीएफटी सारा टिप्रानी बराउन सिसार उठी फैक्या न्यासनल मानसिकता जातीय मानसिकता अमानसिकता नष्ट खाने भागे चक्रान्त नामानिवा आईपीएफटी की अचक्रान्त वकलाई विनाश मैथान देवचन की नायो दफने बड़ो की नायो आईपीएफटी लॉस तो अंका माने तमो टिप्रालेन दाबी करी क्या आईपीएफटी करी क्या माने ना टिप्रालेन आंदोलन करी क्या टिप्रालेन शब्द करी क्या टिप्रालेन आंदोलन करी क्या टिप्रालेन शब्द करी क्या टिप्रालेन जनी दिखाई में अंकाय चिनी बरफ ने भविष्य ने लामा तमो तो अबनि बागैनो जों बर'नि थानायाव अबा जों नतगसु कारण गणतन्त्रनि आन्दोलनाव गणतन्त्रनि सिस्टेमेटिक बर'नाव जेन रायरिव गण सानुन तांगानि सुजुग मान बर'नाव जेन लगेरिव गण सानुन तांगानि स्कोप मान थांनाय 2021 नि एडीसी नि निर्वाचन 2018 सरकार फैक्या 2021 आईपीएफटी 10 मस खाई सबाई जागै लारा चारा खाई जागै ध्वंस खाई जागै एडीसी निर्वाचन एक जन एमडीसी मालिया 2023 विधानसभा निर्वाचन मात्र खरकसा आईपीएफटी ने एमएलए दिकिबो चिनी तामा अपराधन खा अबने बागै ताखौ दे खूब सुंदर नै थानिबो जरा तिरे औ पान्दाव फाइजाक जरा सबै मयाखौ जरा नगा आचुबै खनाय दंनाय जरा हातिबा आचुबै खनाय दंनाय जरा एलाकाबा आचुबै खनाय दंनाय चारि डिग्री बरं ताबो बुबा kaham buba tata sabo kubai sabo tata buba dofane bagai permanent solution buba short time ne bagai solution aba borok tabo bicar বিশ্লেষণ khaine kaisia khlaibo tongo borok হাজার borok no হাজার borok no বড়বড় হাতায় 11 দিন আন্দোলন খেলাই পুরা হারময় हॉट रमोय निजिनि दफाना हिरकनि बागै टिप्रालेनि इमान फुनुगै आईपीएफटी आन्दोलन सामिल खालायगै लाख बरकना नों हारमै समाय दांग्रमानि असमायकि इलेक्शन फैके पगै थांबायनाय अब के हाइनो खिबिर जाननाय आं मैदमानो खुमलने दुख माले हातिबो 2018 हजार युथ न याग्रा या फुल रुवै हारम रुवै टिप्रालेनि समाय दांग्रमानि असमायनि जों तामहने समाय दांग्रबा जतक्षण अब्दि टिप्रालेन आंदोलन खायो टिप्रालेन तिखाय तुबुमाया सात पर्यन्त जों दफाबाय दुकाबाज खायो दफाना दुकारिया पार्टीने याकारिया टिप्रालेन आंदोलन याकारिया टिप्रालेन दाबिना दुकारिया जों निजिनि बोसापतिनो याफारै नवलुकुमनो याफारै हारमै हट रमै दफाना रमै मकलनि मुक्ति खिगलाय लायो समाय दांलायमोन असमायनो जों रागै मायनि बागैनो दिनै दफानि बर'राव दिनै पर्यन्त अराय पराय मायै यक्सामा मालाया मायदों
abani bagi takut teh berkosong ante asal kau gelap saglak narak jarang akrara asal ni final dong nane thaniyo abono koi mong tongai jene nahar mong sudu election ni bagi ya election kaisa ni bagi ya tei wisa sara di bawah sini sari si te permane bini iman no sara di bawah sini tei wisa har संसार ननी बगई तेने डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते सेंगजाखा तेने डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते सेंगजाखा थांनाय देश आगोसा आं सामानि दंगु थांनाय देश आगोसा आं सामानि दंगु दफानि साथे जदि दफानि बगई जदि आइपेक्टिन लगे नायो Ibrahim Sanna Yogna Jadi Loge Nayu Dafane Hamkani Baguri Gakai I bet they are behind a ready tongu Take Kuru Samayo Sudah Nene Bekti Satte ni Bagiya Nene Party Kaisari Satte ni Bagiya Sudah election Nahariya Nakhordi Jumbo I bet they are ready tongu दोट का दोट पानी का पानी चलो निर्वाचन ना हरोई जड़ी ड्रामा जड़ी खाई तो मुंगा काई आबने अभिशाप बहाने दफाने थानी गो आबने अभिशाप माना नहीं आई बेतनी सिकारा टागो लॉरी याकू किसी अंश लॉरी खा एक बार लॉरी हिमालय কিন্তু সারা ত্রিপুরার বড়রা তাই হইছে কি ফিলে ফাই কমাইয়া হাজার হাজার বড়রা দিনে ফাই কেন আন্দোলনে এলাম 37 পরিবার নিয়ে প্রায় 88 বোতা যিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট 1000 এর শাখা তিনি জয়েনিং প্রোগ্রাম কাঞ্চনপুর 1000 এর শাখা প্রায় জয়েনিং দলাই নেনে সাউথ ডিস্ট্রিক্ট গোমতীব Ang jana sini lihat tongai dalam ang kobogu. Dafani samam tangani bagi semai tangi faikya. Dafani bagi samam tangani bagi semai tangi faikya. Oh semai no sudah nirbacon faikya na pogita thangi. Amone obishap kintu nini sagon nang nai. Nini lukunga nang nai. Dafani obishap Abang kebu kami manja. Ang nijibu jadi tofabai jadi bemani khlai to mongkai. Ang nijibu tofani obishap ang kono dina yogya. Ang kono dina yogya. Jara chini leader tongai ro. Ang dorna kobugu. Tabugu. Tofani samam tangane bagai. Smai tangai daitto yasa kangkai. দফাবাই যাতে হামিয়া সাজায়া দেখলে পরিষ্কার খাই মাতম নাই কইবে মাতম না আম পদমান খা আমার সুবে যদি উড়াইলা পাখি মিঠাঙ্গই যদি নিজেনি মুসুম কই যদি যেই কোনো কিছু খাই কাং কাং কাই যে জিনিস দফানে বড় রক হামজা গিয়া যে জিনিস দফানে বড় রক নাইছেবো যে জিনিস দফানি থানিবা আবার অ্যাকসেপ্টেবল ইয়া অবহাই সামঙ্গ যদি নং ইনভলভমেন্ট হই তমকাই আপনি অভিশাপ না ক্লাই নাই আম নিজিব যারা চিনি লিডার তোমরা নিবিসিংগব যারা দফানি বুমুং সাওই দফানি সামং তাঙ্গই তোমরা রকি থানে হবো আর মকক না মাকে চারা তিনি তাকবো দফানা হামজানা রে তাকবো লাখ লাখ বড় তাকবো তংখো নাহারে তংখো বুবক কই বুবক তাতাল বুবক পার্মানেন্ট সলিউশন বুবক শর্ট টার্ম সলিউশন অবনা অবজারভেশন নাহালাই নাহালাই তো जों दङ मात्र खरगसा एमएलए आइपिएफ दिबताबो बन मन्त्री समदारि बाजा सालाया आ समदारि बे तामु खलायनाय निजे आठटा डिस्ट्रिक्ट बुरी नेदि तिनिनि प्रोग्राम लाख लाख बरक आइपिएफ तिनि प्रोग्राम फाइले क्या और समदारि की
বরং না যতন কি সরকারের সুযোগ সুবিধা নাই দিতে পারবা নানা কি সুযোগ সুবিধা গভর্নমেন্টের ফ্যাসিলিটি নাই দিতে পারবা নানা তিনি ফাইমানে কারণ জামুবা आंबो तिब्रालेन नांगौ आंबो तिब्रालेन हामजागौ एडिसिना दुई आइपेट तिब्रालेन सानमानिबो आंबो खरकसा सयनि गंगै आंबो बरकना फान्ड नानि नैसे वान सुबि फैलेबिले तिब्रालेन हामजागै सि फैलेबिले चुक्लासर नवादियाना हामजागै फैया अरसिने रकेन देबरमना हामजागै फैया प्रेम कुमार यांग ना हामजागै फैया सपन देबरमना हामजागै फैया हजार हजार लाख लाख बरक दिने आईपीएल दिने 8टा डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम थांनाय दं निजेने पकेट नि रां खिबिवै गारि कावै गारि भाड़ा दालायै बाइक फाव दालायै थांलाय बिले जों कयजन गारि रैमानबा कयजन जों हाजिरा रैमानबा अपने बागे दाफना परमानेंट सॉल्यूशन खाने बागे आगामी दिनों जेने आईपीएल दिने देव कबांगमा रोड मैप जों स्नामजात दंगो अपना जों बस कांगो आगाव लायनाय अपने बागे बै जेसुकुना जाफना सातो बै जेसुकुना जाफना सातो सुदु खनावै सिमिसि दाज जखलाय दंगो जारा एक समय सानायरा न खबाय हाबाय न खबाय हाते साल शक्ति प्रलयनि दाबी आसना चालखौ और सानाय रंनो दाबो আমরাও আলাদা রাজ্য দাবি চাই আমাদেরকেও আলাদা রাজ্য গঠন করতে হবে আমাদের আলাদা রাজ্য দিতে হবে সবাই মাতো না বলে হ্যাঁ বিয়াং ইয়ং নাই কে বলে প্রিয়কিয়া শুধু আইপিএল যারা সিমিসি না হই দাও সারা তীব্রবাদ যেই কোনো পলিটিক্যাল পার্টির নেতা রগ্ন আগামী দিনে কে কোনো শান্তি বা আচরণ দইয়া আইপিএল শুধু রোড ম্যাপ নামে কি আর হইছে দাও ন্যাশনাল পার্টি কোনো দমতো ন্যাশনাল পার্টি কোনো দমতো শুধু সময় সিমিসি নাচিকি দাও যাতে আইপিএল এর একজন ডিস্টার্ব হয় সামং তাঙ্গানে সুযোগ মালিয়া সামং তাঙ্গানে সময় মালিয়া সামং তাঙ্গানে उसको मालिया सुसुर आईपीएल তিনি শিকারক তাবুকো 17 বছর ধরে হুমায়ুন হকি আচাইকে মাধ্যমে পাস সংখ্যা आईपीएल এর নেতাবু টিউশন ফুরনানে কে বনে হিমত করে आईपीएल এর শিবরন টিউশন ফুরগো একজন এনসি দেববর্মা ধুই থাকবো না লাখো এনসি দেববর্মা মা আসলে হিমানি লাখো এনসি দেববর্মা তীব্রালেন মা সান্নাই হিমানমে একজন এনসি দেববর্মা তীব্রালেন সান্নাই বা ধুই থাকবো না লাখো এনসি দেববর্মা আচাই তীব্রালেন মা সান্নাই আলাদা রাজ্য মা সান্নাই আকক जों সামানি আবার নাম খানাবলে তিনি হ্যাঁ আকক নাম খানাবলে তিনি তাকোতে বকুসব প্রয়োজন নাংমানে জেরাবো जों माइ तुइलुइ जावैफोरा आं तागबो आइपिएल खालाय दंबो तागबो তীব্রালেন सानै दङ हनैनाय हिमत दुई कक सागाय आठटा शान्ति मानो তিনি তংখা 2 বছর খানা সবইকে আড়াই বছর তে কেসাবা তে কেসা সবইকে 2 বছর তে কেসা সবইকে 1 বছর তে কেসা সবইকে 6 মাস अब हाइबाय कोनो दिन दफाने थानिबो मान सम्मान मान्य अब हाइबाय कोनो दिन दफाने बगे एचिमेन्ट दुई माइया श्रापचानि बगैसि दिनै जों सरकारा दंथु आगामी दिनाव गोरै दंथु आचाइमानि सिमि दाबुक जरा थैया साक जरा दिनै नाहरमो अपना जों लगे दियो आगामी दिनाव बोसोरनि सालाव जों थांलायनाय दिनै जिरायकनि भबिष्यत दावफानि भबिष्यत अपना जों निरापत्ता रैखानि बागै अब जों समाय दांगै अंकरि फैजाबले समाय जावै अंकरि फैजाबले
जों मा खालायनाय जबा मा खालायनाय आन्दोलन मा खालायनाय नरक जतनो खालगै धैर्य दियै नरना तंनानै बागै आं जत अर फायनाय अक्रा चाक्रा नरनै थानिबो कक्तेचा थाइनै दिनिबो 4 तारिख नभेम्बर सारा त्रिपुरा सिने 8 डिस्ट्रिक्ट सिने त्रिपुराले अवेयरनेस कम जॉइनिंग प्रोग्राम फाइनाय रखना आं नरकना जत नन अनि साक फांगै अनि नखुमनि हंगै ए बदलनि हंगै सेंट्रल कमिटी आईपीएफटी नि हंगै नरकना जत नन चबानि चिबा याफर ए नरकना खुलमा याफरैन अनि किसिसा कक्न आं गर्न मथाका जत न वैसे आमे बसा फरक देछ बसले जत बस बच्चा